ହେଇଯିବେ ଛଳା ଯୁଗଳ ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳ ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ହେଇଯିବେ ଛଳା ଶୁଣିଥିଲି ଭଲ ହେଇଛି ଆଶ୍ରମର ମିରିଗ କିଏ ଏବେ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ତ বেশ হলা মিরিগো তু ছড়া তোর আজ মাংস খাইবি নয় তো হাড় দিবি খাইবি নয় তো মুন্ডার সিঙ্গুটাকে আগ খাইবি ছিড়াই দেব রা সেইঠে আজ তো বাড়াই বাড়াই सोला जागा देखी मारूनु बे सोला जागा बे जोगा मानू नहीं तनु चापी दियो पूरा तते आज बाड़े बाड़े मारिबी ये छिड़ाई देबो कला 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 ଧରି ନେବେ ଏ ଆଶ୍ରମର ମୂର୍ଖ। ଏବେ ଭଲରେ କହୁଛୁ ଚାଲି ଯା।
ରାଜାର ସୁଚକ୍ର ମେଦିରି ମହାପୁରୁ ମୁଁ ଏଇ ମିରିଗକୁ ନଉଛି ଦେଖିବା ଏ ଜଟିଆ ମୋର କଣ କରନ୍ତି ଆମେ ରହିଯା କହୁଛ ଶିବରାଜ ଧକ୍କା ମାରିଦେବି ତତେ ତଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବୁ କରି କହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁ ଗର୍ଭ ବଡ଼ କହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁ ଗର୍ଭ ବଡ଼ ଆଜି ଉପାଡ଼ିବି ତୋର ତଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ସମାଚାର ତଳ ପାହଚେ ଆରେ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନି ଏ ମହାରାଜା ପଦ୍ମକେଶରୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରି ନେବି ଆଶ୍ରମର ମୂର୍ଖ ଦେଖ କିପରି ବଧ କରୁଛି ଆଶ୍ରମର ମୂର୍ଖ ଏବେ ଭଲରେ କହୁଛି ରହିଯା ଏବେ ରହିଯା ଭଲରେ କହୁଛି ରହିଯା ଦେଖିଲୁ ବାଚାଳ ରାଜା ମୋର ଶକ୍ତି କେତେ ଏବେ ଜାଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାତପ ଋଷି ଭାରଦ୍ୱାଜ ଜଳିଯିବୁ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରେ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରେ କାରଣ ମୁଁ ମହାତପ ଋଷି ଭାରଦ୍ୱାଜ ଠିକ କହିଚାରୁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ସହିବି କୋଷଣ ସହିପାରୁନି ଗୁରୁଦେବ ସହିପାରୁନି ନିଷ୍ଠୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମହାରାଜ ସେ ମିରିଗ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆଇଲା ବା ଖୋଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇ ଏଇ ମିରିଗ ଏଇଠି ଶୋଇଛି ମହାରାଜ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ମିରିଗ ନବା ତା ମାଉଁସ ଖାଇବା ମୋର ସେ ମୁର୍ଗଟା ଆଉ ଲୋଡା ନାହିଁ ରେ କକଡା ମୋର ସେ ମୁର୍ଗଟା ଆଉ ଲୋଡା ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ମତେ ଏବେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲ ରେ କକଡା ମତେ ଏବେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲ ଘରକୁ ତ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ମହାପୁରୁ ଆପଣ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ମହାରାଜ
अपांगर एमिति की परिहेला मते बे मो राज्य को नहीं चले ककड़ा मते बे मो राज्य को नहीं चले मोर से मुर्गटा लोड़ा नहीं हेले महाबुरु मु बुझी पाइलिनी अपांगर एमिति की परिहेला मत गर्भ रे अंध होई मत कली से आश्रमर मुर्ग शेषरे ऋषि मते अभिशाप देले चिर दिन पाई अंध होई गली महाराज चलतु महाराज नहीं दिव्य आम राजवाटी को नहीं चल रे कंकड़ा कारण आछि थारु सुख मो पई सात पर आउ दुख अति निजर बेले बेले आसे मिटी समय सकाळर बाट अन्धार दिसे कोन सपना को देखुथिला से सपना तो माटी रे मिसे स्नेह प्रेम साजलु मनरे मोरे मन स्नेह प्रेम साजलु मनरे मोरे मन तथापि हसी 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 कोई कहरा सुख सत पर दुख सुख सत पर दुख निजर सुख सत पर दुख निजर सुख सत पर दुख निजर शुभ संध्या सुधी दर्शक बंधु आज आपण मन को भेटी देबा जाउछि श्री अरविंद नाम चर्चा केंद्र बाहर पुस्तम अवदान नाटक सुख सत पर दुख निजर सुख सत पर दुख निजर सुख सत पर दुख निजर नाट्य निर्देशना श्रीयुक्त भास्कर बारिक पूर्व बागतरा और श्रीयुक्त परमेश्वर महापात्र शिक्षक आंबपड़ा सहयोगी तथा स्मारक श्रीयुक्त पीताम्बर महाराणा बाहरगला चित्रालय श्रीराम चित्रालय म्यूजिक बीटीएस म्यूजिक पूर्व बागतरा लाइट साउंड संतोषी लाइट साउंड नाटकटिर अभिनय करछन्ति ओम प्रकाश ओम सत्यम राजा दिव्यांशु अभिलाष सुब्रत सत्यजित आशा रानी सुई प्राची नाटकटिरे संपूर्ण रूपे साहाय्य करछन्ति युधिष्ठिर साहू बाड़गला तथा अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र अपा भाई तथा परिचालना कमिटीर समस्त सदस्यगण तेरे आसंतु आसंतु कला प्रेमी दर्शक बंधु देखा आज नूतन नाटक एक रोमांचकर भरा नाटक भिन्न स्वादर नाटक महान पौराणिक गीतिनाट्य दुई पत्नी करबा सुख साथ पर दुख निजर नागपति हरण